Hello, our lesson is about illustrating the slope of a line. So, kung source ani is kining module from the central office, Mathematics Quarter 1, Module 8, illustrating the slope of a line. Our objectives, so dapat at the end of our lesson with this presentation, number 1, you will be able to describe the slope of a line. Number 2, determine the slope of a line given a graph, 2 points, and an equation. So, makailam mo unsa na ang slope, unya kabalo pud mo solve or mo hatag sa slope, nga hatagan lang mo og graph, hatagan mo 2 points, ug hatagan mo og equation. Alright, so let's start. Consider this situation. We have here 4 situations. The first situation, Teacher Carlo is traveling to 2 different hilly roads. Kung ang figure 1, this is figure 1. I-compare ninyo kay figure 2. So for you, which road is difficult to drive? No, so probably kaning figure 2. Kay medyo mas subidaon siya kaysa sa figure 1. Next, situation 2. After reaching the top of the hilly roads, Teacher Carlo needs to drive down the hilly roads. Okay, so mo ni ang figure 3, road 3, figure 4, road 4. Kani, sa inyong tanaw, asa man ang mo build up og speed aning duha. So probably, mas dulhugon man ning isa, no? Mas bahadaon, mas kusog yun imong dagan ani kung pababa ka, pabahada ka. Now we have situation 3. After moving down the hill, Teacher Carlo is now driving on a flat ground. Oh, man na siya subida, man na siya bahada. Okay, na siya sa plain or sa flat nga ground. Pangutana, do you think he can send text message to his friends? Why? Why not? Ang question, he can he? Yes, he can. But he must not. Diba? Kaya remember natay Republic Act number 10913 known as the Anti-Distracted Driving Act that prohibits distracted driving by gibawal ang unya multahan pagyud ang magamit og mobile phones and other electronic devices while mag-drive sa mga pampubliko ng mga kalsada or mga highway diri sa Philippines. So pwede siya mo text message pero bawal. He can pero dili pwede kay bawal na siya. Okay, situation number 4. Is it possible for Teacher Carlo to drive like the illustrations? Kani, pwede ba siya inani? Kanang murag nagtindog na gid ang kalsada? Ang pasubida, murag imposible gid ni siya. Kani murag padulong na gid ni siya maugbok, pababa. No, straight jud kaayo. Murag ni siya sikuan na siguro ani Spider-Man. Okay. Based sa ato ang illustrations, katong mga different situations, nakita nato natay nagkalain-lain nga pagkaslant or kasubidaon or kabakiliron sa road nga gian ni Teacher Carlo. So, unsa man na siya? So, the steepness of the hilly roads are represented by slightly slant, to medyo subidaon or medyo bakilid, or mas masubidaon siya, katong giagian ni Teacher Carlo, nag-illustrate to siya og slope. So, the steepness of a line, kung unsa siya ka-slant, muna ginatawag nato nga slope. So, kung mas subidaon siya, pasabot, mas dako ang value sa iyang slope. Okay. Ang slope, kaniya itong ginatawag nga slope, represented na siya by the small letter m. Basta makakita gani mo sa linear equation of m, ang pasabot ana slope ang gipangita. This is defined as the ratio of the vertical change. Vertical, no? Katong patindog nga gikan sa ubos pasaka or gikan sa taas
panaog. So that is the vertical change. And then between 2 points, ug ang horizontal change, the left and the right na change between the same 2 points. So ang vertical change, ginatawag nato na siya og the rise. Rise. Pila man ang unit nga nisaka or ninaog siya. And then, ang katong duha ka points between the 2 points. Ang horizontal change, mo na ang ginatawag nato og run. So, run, left and right niya nga direction. Pila ka units ang iyahang difference, no? Gikan sa left pa right or pa right to left. So, in symbol, the slope m is equal to rise over run. So, ratio sa vertical change o sa horizontal change.